दफातन एक हाथ और आगे बढ़ा, लेकिन उसे हमला करने में देर हो गई। टाइगर ने उसके सामने से एक कदम हटकर उसकी कलाई पर हाथ डाल दिया और बाजू पूरी कुव्वत से अपनी जानिब खींच लिया। हमलावर की खोपड़ी दीवार से टकराई और पाश पाश हो गई। 9 वर्द गुंडों में से अब 2 बाकी रह गए थे। उन्होंने एक दूसरे की जानिब देखा और आंखों ही आंखों में इशारे करते हुए एक साथ हमलावर हुए। उनके हाथों में भी खंजर दबे हुए थे। एक खंजर ने टाइगर के लिबादे का वो हिस्सा चाक कर दिया जिसने सीना डांप रखा था। रक्स मैश प्यारी का इस्तेमाल यहाँ बरमहल और मौसर था। टाइगर ने यही दाव आजमाया। दूसरे हमलावर के चाकू की नोक टाइगर की आंख से महज कागज जितनी मोटाई के फासले से गुजर गई। ये एक खतरनाक वार था। अगरचे टाइगर बाल बाल बच गया था, लेकिन फिर भी उसके आंख के किनारे पर खफीफ सी खराश आ गई थी। उसने टाइगर कला आजमाया। हमलावर की आंख निकलकर फर्श पर गिर पड़ी। पंजे की इस जरब ने उसके दहाने पर भी कयामत डाई थी। एक लम्हे के लिए उस शख्स के दांत यूं नजर आए जैसे वो मुस्कुरा रहा हो, फिर ये दांत मुंह से गिरने लगे और उनके पीछे खून के कतरे भी सिमट आए। आखिरी गुंडा उसकी पुश्त पर था। उसने आयरन हैंड से काम लेकर टाइगर के कंधों के दरमियान चोट लगाई। टाइगर की हिसियात ने उसे हमले के जाविये से आगाह कर दिया था, लेकिन इस हमले से पूरी तरह बचने का वक्त गुजर चुका था। वो आयरन हैंड के पंजे यूं चुरमराता चला गया जैसे ठोस जिस्म की बजाय अचानक की स्पंजी हालत इख्तियार कर गया हो। चोट की शिद्दत कम तरीन हो गई। टाइगर ये अंदाज इख्तियार करते हुए इस कदर झुक गया कि उसका जिस्म फर्श से छूने लगा था। फिर उसकी एड़ी बुलंद हुई। ये ड्रैगन स्टैम्प था जिसने हमलावरान को रास्ते ही में रोका और उसे किसी खुश्क शाख की तरह तोड़ दिया। और फिर एक नई शख्सियत सामने आ गई। तक वो खुद को मतवाजन करने में कामयाब नहीं हुआ था कि उस पर रिएक्शन ब्लू से हमला हुआ। टाइगर ने रैम्स हैंड पंच से हरीफ के गुर्दे पर जरब लगाई और तेजी से बाजू हटाकर उसके रेशों को सख्त करना शुरू कर दिया। उसी लम्हे उसे तेजी से पसपा होना पड़ा। गुस्सों का एक तूफान था जिसने उसे हमले की बजाय दिफा पर मजबूर कर दिया। वो उनके तसलसल को जहन में रखते हुए पीछे हटता रहा, हत्ता कि उसका जिस्म मतवाजन हो गया। वो समझ गया कि ये शख्स कराटे फाइटर ही नहीं, कुंग-फू का भी मास्टर है। राहदारी के दरवाजे की जानिब से लोगों की चीखने और दौड़ने की आवाजें आ रही थी, इसलिए लंबी जंग के लिए कतन वक्त नहीं था। टाइगर ने बिच्छू के डंक मारने के से अंदाज में स्कॉर्पियन ब्लू आजमाया। उल्टे हाथ की चोट जिसमें एक उंगली का जोड़ किसी मखरूती शय की हैसियत इख्तियार कर गया था, ये चोट मुकाबिल की खोपड़ी पर पड़ी। वो शख्स एक लम्हे के लिए फर्श पर गिरा, लेकिन अगली ही साथ फिर उठ खड़ा हुआ। उठते उठते उसने माहिराना अंदाज में दोनों टांगे उछाली थी। टाइगर का एक पांव आंकड़े के से अंदाज में उसकी एक पिंडली के गिर्द घूम गया। फिर वो दिफाई अंदाज में हथेलियां सामने किए रहा, हत्ता कि उसका पांव पिंडली से कंजरान तक जा पहुंचा। इसके साथ साथ उसकी दोनों कोहनियों ने भी चोटें लगाई। उसकी आंखें अपनी हरीफ पर थीं, लेकिन उसके कान बता रहे थे कि अब उसे किस जानिब जाना है। हरीफ सख्त जान और माहिर था। टाइगर के दूसरे हमले में वो जख्मी तो हुआ, लेकिन चित नहीं हो सका। वो लड़खड़ाता हुआ एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। टाइगर ने हैमर ब्लू उसके सीने पर मारने का धोखा दिया, लेकिन खड़ी उंगली खंजर के अंदाज में उसकी बगल में मारी। इस उंगली को हरीफ की नसें काटने का मौका मिल गया। मोहलकवार ने उस शख्स की आंखों में गालिबन अंधेरे उतार दिए थे। जिंदगी के लाले पड़ गए तो वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी कनपटी से गोसे का किनारा टकरा गया, जिसके नतीजे में उसके चेहरे की हड्डियां टूटकर दिमाग में जा घुसी और नाक खून का ललकार बन गई। मुकाबिल ढेर होता चला गया। टाइगर ने देखा फर्श पर कई चाकू और खंजर बिखरे पड़े थे। उसने एक उठाकर अपनी पेटी में उड़स लिया और 2 हाथों में थाम ली। उसकी निगाह राहदारी के दरवाजे पर जम गई। नशेबाज अंधाधुंध भाग भाग कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि इसी दौरान अड्डे पर मौजूद चंद और गुर्गे अंदर आकर टाइगर तक पहुंचने के लिए दरवाजे से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह दोनों को कामयाबी नहीं हो रही थी। अफ्यूनी बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो रहे थे क्योंकि बदमाश गुर्गों के लिए अंदर आना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने जल्लाकर चाकों और हाथों की जरबों से रास्ता साफ करना शुरू कर दिया। टाइगर खामोश तमाशाई बना रहा, हत्ता कि पहले गुर्गे को अफ्यूनियों के गिरोह से किसी न किसी तरह निकलने में कामयाब देखकर उसके हाथ में पकड़ा हुआ खंजर घूम गया। कहानी में आगे बढ़ने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी की अलामत को लाजमी दबा दें ताकि इस सिलसिले से जुड़ी तमाम वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएं। अब वो उसे नोकदार हिस्से की तरफ से थामे हुए था। फिर उसका हाथ उठा और खंजर उसकी गिरफ्त से निकलकर गुर्गे की तरफ लपका और उसके सीने में दस्ते तक यूं घुस गया जैसे वो गोश्त पोस्ट का आदमी नहीं बल्कि मोम का पुतला रहा हो। उसके हलक से बड़ी ही दिलदोज चीख निकली थी। ये पहला मौका था कि छत के शिगाफों में से एक शिगाफ ने गोली उगल दी। गोली का धमाका और खंजर से मरने वाले की चीख बैक वक्त उभरी थी। इससे गलत फहमी हो गई कि शायद वो शख्स गोली का निशाना बन गया
फायर मत करो, किसी ने तोहकुमाना लहजे में कहा। टाइगर ने एक कुर्सी उठाई और छत की तरफ उछाल दी। कमरे में जो तन्हा बल्ब रोशन था वो इस चोट से किरची किरची हो गया। रोशनी के आखिरी लम्हों में टाइगर ने एक हदफ को चाकू खींच मारा और दूसरे की पोजीशन ज़हन नशीन कर ली। अंधेरे में जब एक खंजर उसका नरखरा चीरता हुआ दस्ते तक हलक में पेवस्त हो गया तो वो शख्स यकीनन इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा हैरान आदमी होगा। अब टाइगर को इस बट से निकलना था। निकलने का रास्ता वही था जहां ब्लैक सर्कल के गुंडे और अफ्यूनी एक दूसरे से उलझे हुए बैक वक्त अंदर और बाहर जाने का रास्ता हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। बट में अंधेरा फैल जाने की वजह से मजीद अफरा तफरी पैदा हो गई, लेकिन छत पर मौजूद लोगों ने चंद ही लम्हों में टार्चें रोशन करके उनका रुख नीचे कर दिया। तारीक कमरे में रोशनियों के दायरे रक्स करने लगे। टाइगर ने खुद को फर्श पर गिरा दिया और पेट के उजलात पर शदीद दबाव डालते हुए तेजी से दरवाजे की तरफ रेंगने लगा। टार्चों की रोशनियां दीवारों पर चकरा कर उसे तलाश कर रही थी। टाइगर ने दरवाजे में उलझे हुए लोगों के दरमियान से निकलने के लिए 2 लाशों का सहारा लिया। वो उन्हें दाएं बाएं थामे दरवाजे के पहलू में दीवार से लग कर खड़ा हो गया। गुर्गों ने रास्ता बना लिया था। अफ्यूनियों के हुजूम को दाएं बाएं हटाकर वो अंधेरे में तेजी से आगे लपक रहे थे। फिर जैसे ही नशेबाजों का रेला दरवाजे से निकला, टाइगर भी उनमें शामिल था, जबकि उसके दुश्मन उसे तारीक बट के अंधेरों में तलाश करने के लिए शिकारी कुत्तों की तरह भाग दौड़ में मसरूफ थे। एक लम्हे के लिए टाइगर को बूढ़े साऊ का ख्याल आया। वो सोच रहा था कि क्या उसने नाकाबिले बर्दाश्त अजियतों के तहत जुबान खोल दी है और क्या वो जिंदा है या नहीं। ख्वाबनाक हालत के शिकार लोगों के साथ अब वो चौबी दरवाजे और स्टील डोर के दरमियान राहदारी में मुकय्यद होकर रह गया था। यहाँ खफीफ सी रोशनी थी। टाइगर छत की कड़ियों और शहद तीरों को घूरने लगा। फिर उसकी निगाह ईंटों की दीवार पर जम गई। यह दीवार बहुत पुरानी थी। चंद ईंटों में बाल बराबर दरारें भी नजर आ रही थी। वो राहदारी में थोड़ा सा पीछे हटा, फिर उछला तो उसके पांव का किनारा दीवार से जा टकराया। डबल ड्रैगन स्टैंप आजमाने के लिए वो जगह निहायत मुनासिब थी, जहाँ से एक ईंट मंशियात फरोशी के लिए निकाली गई थी। उसे 3 बार पीछे हट हट कर ये वार करना पड़ा। 6 ईंटें अपनी जगह छोड़ चुकी थी, जिसके नतीजे में दीवार का बालाई हिस्सा बैठने लगा। वो उस खला से कूद कर दूसरी जानिब पहुंच गया। वहाँ जो राहदारी थी वो किसी सह शाखे की मानी थी। दीवार की दूसरी जानिब पहुंचते ही उसे एक राइफल बरदार मुहाफिज दिखाई दिया। गनमैन ने राइफल की नाल उसकी तरफ उठाने में बड़ी फुर्ती दिखाई, लेकिन जब गोली चली तो नाल का रुख खुद उसकी कनपट्टी की तरफ हो चुका था। गोली उसकी खोपड़ी तोड़ती हुई सड़क का गोदा तक बखेर गई। चौबी दरवाजा एक धमाके से खुल चुका था और कोई चीख चीख कर टाइगर के फरार होने का ऐलान कर रहा था। टाइगर सामने दौड़ा। राहदारी में कुछ दूर आगे जाकर वो रुक गया और आहट लेने लगा। आगे सन्नाटा था। वो उस पथरीली राहदारी में एक बार फिर दौड़ने लगा। अब सामने वही सुरंगों की भूल भुलैयां थी जिनमें उमूमन पुलिस उन लोगों से मात खा जाया करती थी। आज यही भूल भुलैयां खुद उनके लिए मुसीबत का बायस बन गई थी, क्योंकि वो अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि टाइगर उन सुरंगों में से किस सुरंग में घुस गया है। टाइगर दौड़ते दौड़ते रुक गया। वो जिस सुरंग में दौड़ रहा था उसके आखिरी हिस्से में उसे एक लहराता हुआ साया दिखाई दिया था। टाइगर ने गनमैन को ठिकाने लगाने के बाद राइफल उसके हाथ से छीन ली थी और वो अभी तक उसके हाथ में दबी हुई थी। राइफल का कुंदा सामने करके उसके बाजों की मछलियां फड़फड़ाने लगी और उजलाट ठोस होते चले गए। और फिर जब राइफल का कुंदा उस शख्स के मुंह पर पड़ा तो वो रिवॉल्वर फेंक कर दोनों हाथों से चेहरा ढांपने की ख्वाहिश में मुब्तला हो गया, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि इससे पहले ही उसे ढेर हो जाना पड़ा था। टाइगर तकरीबन 100 कदमों तक दौड़ता हुआ सुरंग के आखिरी हिस्से में पहुंच गया। यहाँ से लकड़ी का बारी भरकम जीना ऊपर जा रहा था। जीने के आखिर में एक वजनी दरवाजा था, बंद और मुकफ्फल। अगले हिस्से में फैली हुई सुरंगों से दौड़ते हुए कदमों की अनगिनत आवाजें आ रही थी। टाइगर समझ गया कि उसे इन भूल भुलैयों में तलाश करने के लिए वो लोग मुंतशिर हो गए हैं। उनमें से बाज उससे काफी करीब पहुंच रहे थे। टाइगर ने दरवाजे के ताले पर राइफल का बट आजमाया और ठोकर से दरवाजा खोलते हुए उछल पड़ा। अब वो घूमता और दंदनाता हुआ दरवाजे से अंदर पहुंचा, ताकि अगर कोई दरवाजे की दूसरी जानिब से हमलावर हो तो वो अपना दिफा कर सके। दरवाजे से अंदर आकर उसने देखा कि ये एक बहुत बड़ा गोदाम है और इस गोदाम में बूढ़ा साऊ मौजूद था। लकड़ी की पेटियों के अकब में साए से मंडलाने लगे। टाइगर अब सतह जमीन के मतवाजी था। जमीन दोज बट से निकलकर यहाँ आने के बाद वो खुद को काफी तरोताजा महसूस कर रहा था, क्योंकि यहाँ अफ्यून के धुएं की घुटन और सेलन नहीं थी। उसकी निगाह अतराफ में चकराती हुई बूढ़े साऊ पर जम गई। साऊ उस वक्त फितरी लिबास में था और उसका इस्तखानी जिस्म गोदाम के दरमियान रखी हुई एक कुर्सी पर फलीतों से बंधा हुआ था।
اس کا سفید جسم جگہ جگہ سے خون کے دبوں سے سجا ہوا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اس نے سرخ سرخ پھولوں اور سفید زمین والا چست لباس پہن رکھا ہو۔ یہ سرخ پھول اس کی سفید جلد پر خود اسی کے خون سے بنائے گئے تھے۔ وہ ابھی تک زندہ تھا۔ جیسے اس کی نگاہ ٹائیگر پر پڑی، اس کی انگلیوں اور پیروں کے پنجوں میں خود کو چھڑانے کے لیے وحشیانہ حرکات پیدا ہوئی اور اس کی آنکھیں تیزی سے گھومتی محسوس ہونے لگیں۔ ساؤ سے کچھ دور ریت کے بوروں کی ایک بلند دیوار بنی ہوئی تھی۔ وہاں ایک لفٹ تھی جس سے وزنی اشیاء گودام میں لائی یا لے جائی جاتی ہوں گی۔ اس لفٹ کے عقب میں ٹائیگر انسانی بالوں کو متحرک دیکھ رہا تھا۔ اس نے رائفل تان لی اور انتظار کرنے لگا۔ جب کھوپڑی پوری طرح سامنے آ گئی تو اس نے ٹریگر دبا دیا۔ گولی اس کھوپڑی کو یوں منتشر کر گئی جیسے کسی بھاری پتھر سے تربوز کے چیتھڑے بکھر جاتے ہیں۔ وہ ساؤ کی طرف دوڑا تو ان گنت گولیاں ماحول میں نغمہ سرا ہوئیں۔ چھت سے لکڑی کے پرزے فضا میں بکھر گئے۔ اس نے ساؤ کی کرسی پر ہاتھ ڈال دیا اور اسے کرسی سمیت لفٹ کے عقب میں گھسیٹ لے گیا۔ ساؤ کی آنکھوں میں جھانک کر ٹائیگر کو اندازہ ہو گیا کہ بس چند منٹ کی زندگی باقی رہ گئی ہے۔ ٹائیگر نے منشیات فروشوں کو دور رکھنے کے لیے چند گولیاں چلائیں تو ساؤ کے حلق سے خرخراہٹ سی سنائی دی۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹائیگر نے اس کے لبوں سے کان لگا دیا لیکن وہ ساؤ کی بات نہ سمجھ سکا۔ یکایک اس کا جسم کسی دم توڑتے ہوئے پرندے کی طرح پھڑپڑایا اور اس کی آنکھیں ابل کر جہاں تک پھیلی تھی وہیں پتھر آ گئی۔ اس کا جسم سخت ہو کر اکڑ گیا اور دہانہ کرب آمیز انداز میں کھلا رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے ٹائیگر جنگ بھول گیا۔ اس نے ساؤ کی آنکھیں بند کر دی اور ایک طرف ہٹ گیا۔ دفعتاً عقب سے چند دھماکے ہوئے اور گولیاں ساؤ کے مردہ جسم میں دفن ہو گئی۔ وہ کرسی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس پر بوڑھا ساؤ بندھا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے جست لگائی۔ اسے ایک جانب پٹسن کی چٹائیوں سے ڈکی ہوئی روئی کی بوریاں دکھائی دی تھی۔ ان کے اوپر سے ہوتا ہوا وہ ایک طویل ایزل پر دوڑ پڑا۔ گودام کے دور افتادہ حصے میں اسے کانچ دار کھڑکیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ اسی طرف دوڑتا چلا گیا۔ اچانک اسے رک جانا پڑا۔ اس کے حلق سے ایک طویل سانس خارج ہو گئی اور وہ ایک خوفناک سوراخ کو گورنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے صرف 2 انگل دور ایک سب مشین گن فضا میں معلق تھی، لیکن جب وہ ایزل سے اچھل کر روئی کی گانٹوں سے ہوتا ہوا واپس اسی ایزل پر گرا تو گولیاں اس کے سائے کو روندتی ہوئی گزر گئیں۔ اس سے قبل کہ ٹائیگر دوبارہ حرکت میں آتا، گانٹوں کی اوٹ سے کئی رائفلیں جھانکنے لگی۔ وہ ایک بار پھر گر گیا۔ اس نے رائفل کا بے دریغ استعمال کیا اور آخری گولی تک چلا دی۔ پھر اس کا جسم کسی گولی کی طرح فضا میں چکراتا ہوا بڑے بڑے ڈرموں کے عقب میں جا گرا، لیکن اس وقت تک ایک گولی اس کی راند سے رگڑ کھا چکی تھی۔ جس جگہ گولی نے خراش ڈالی تھی وہاں شدید جلن کا احساس ہوا۔ تب ٹائیگر کو پتا چلا کہ اس کے بائیں جوتے کی ایڑی بھی غائب ہو چکی ہے۔ گولیوں کے دھماکے سے پورا گودام گونج رہا تھا۔ اب وہ لوگ اندھا دھند گولیاں برسا رہے تھے اور انہیں شاید یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ اس جگہ گولیاں چلا کر وہ خود کو بیرونی لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیں گے۔ ٹائیگر نے ڈرموں کی دیوار لڑکا دی۔ بھاری ڈرموں کے گرنے سے بڑی خوفناک آوازیں پیدا ہوئیں۔ ایسی گڑگڑاہٹ سنائی دی جیسے درجنوں آتش فشاں ایک ساتھ پھٹ پڑے ہوں۔ یہ پیٹرول کے ڈرم تھے جن سے تیل بہہ نکلا تھا۔ ڈلواں ایزل پر تیل بہتا ہوا دور دور تک پھیل گیا۔ ٹائیگر جہاں کھڑا تھا وہاں سے 20 فٹ کی بلندی پر ایک موٹا سا تار جول رہا تھا۔ یہ غالباً لفٹ کا تار تھا۔ اس نے جست لگائی اور دونوں ہاتھ تاروں میں الجھا کر فضا میں ایک لمبی کوس کی حالت میں جول گیا۔ عقب سے گولیوں کا ایک گرجتا ہوا سا طوفان اس کی طرف لپکا اور پھر پیٹرول نے آگ پکڑ لی۔ جب تک وہ کھڑکیوں کے پاس پہنچا عقبی حصہ جہنم بن گیا تھا اور شعلے بلند و بالا چھت تک لپک رہے تھے۔ ٹائیگر نے ایک بار پھر خود کو فضا میں اچھال دیا۔ اس کا جسم فضا میں چکراتا ہوا کھڑکی تک پہنچا، اسے ٹکرایا اور اسے سینکڑوں چھوٹے بڑے ٹکڑوں میں توڑتا ہوا گودام سے باہر نرم ریت پر جا پڑا۔ وہ دریا سے چند قدم ہی دور تھا۔ اچانک وہ ٹھٹک گیا۔ پولیس کی 2 کشتیاں دریا کے کنارے موجود تھیں اور سرچ لائٹس تاریکی میں چکراتی ہوئی ان لوگوں کو تلاش کر رہی تھی جن کو گودام سے نکل کر اس طرف فرار ہونا تھا۔ ٹائیگر کے گرتے ہی پولیس فائرنگ سے رات کا سناٹا مجروح ہو گیا۔ ٹائیگر ریت پر گرنے کے بعد کسی طاقتور اژدہے کی طرح الٹی ہوئی کشتی کے نیچے رینگ گیا۔ مان ایک لاؤڈ سپیکر چیخ اٹھا، علاقے کو گھیرے میں لیا جا چکا ہے، ہر حرکت کرتی ہوئی شے کو گولی مار دی جائے گی، جو جہاں ہے وہیں ساکت ہو جائے۔ ٹائیگر نے شمال کی جانب دیکھا، اس طرف راستہ صاف تھا۔ وہ ریت پر رینگتا ہوا اسی جانب بڑھنے لگا۔ ادھر ان گنت کشتیاں دریا کے کنارے ریت پر بکھری ہوئی تھی۔ وہ یکے بعد دیگرے کشتیوں کی آڑ لیتا ہوا کسی سانپ کسی تیزی سے لہراتا گودام سے دور ہوتا چلا گیا۔ وہ ایک خاردار باڑ تک پہنچا اور اس کے نیچے سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ اسی لمحے ایک فوجی ٹرک گرجتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ ٹائیگر نے سڑک کی دوسری جانب پھیلے ہوئے ساکت پانی میں چھلانگ لگا دی اور تیزی سے تیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ یہ ایک اندھی چال تھی۔
لیکن اس کے ہاتھ پاؤں میکانکی انداز میں چینٹے اڑا رہے تھے۔ پھر اس نے ڈبکی لگائی اور کسی مگرمچھ کی طرح بے آواز تیرنے لگا۔ زیر آب تیرتا ہوا وہ اس حصے میں پہنچ گیا جہاں لمبی لمبی گھاس پانی میں سر اٹھائے کھڑی تھی۔ وہ پانی سے ابھرا اور لمحے بھر کے لیے عقب میں دیکھا۔ دور دور تک کسی آدمی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ وہ گھاس کو دائیں بائیں ہٹاتا ہوا کنارے کی طرف چلنے لگا۔ بڑی ہی تیز دار کناروں والی گھاس تھی۔ وہ خود کو ان کی کاٹ سے نہیں بچا سکا۔ اس کے جسم میں جا بجا یوں جلن ہونے لگی جیسے وہاں زخموں میں مرچیں بھر گئی ہوں۔ کنارہ کافی دور تھا۔ ٹائیگر کے پاؤں بار بار دلدل میں دس رہے تھے اور اسے چلنے میں خاصی دشواری ہو رہی تھی۔ کنارے پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس نے پلٹ کر دریا کے کنارے کی طرف دیکھا۔ دور، بہت دور، رات کے تاریک سینے پر اجالے کا ایک جزیرہ نظر آ رہا تھا۔ اس جزیرے پر شعلے ہی شعلے لپکتے نظر آ رہے تھے۔ بار بار دھماکے ہو رہے تھے اور فضا پولیس کاروں کے خوفناک سائرنوں سے گونج رہی تھی۔ ٹائیگر نے ایک طویل سانس لی اور ساؤ کے اس گودام کی طرف چل دیا جہاں سونی کو چھوڑایا تھا۔ ٹائیگر تیزی سے ساؤ ٹائچی کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا رواں رواں خوشی سے جھوم رہا تھا۔ بلیک سرکل کے ایک اہم اڈے کو تباہ کرنے میں اسے بوڑھے ساؤ کی قربانی دینی پڑی تھی، لیکن ان گنت آدمیوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے یہ قربانی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ مضطرب خیالات کا بگولا اور جذبات اسے اڑائے لیے جا رہے تھے۔ وہ باڑے پھلانگتا اور حد بندی کی دیواروں کے اوپر سے کودتا ہوا کسی بھوت کی مانند اڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ دریا کے کنارے بلیک سرکل کا اڈا اور عظیم الشان گودام اب پوری طرح آگ پکڑ چکا تھا اور رات کے دامن میں ایک مصنوعی صبح جنم لے چکی تھی۔ بار بار اس کے ذہن میں بوڑھے ساؤ کی مسخ شدہ لاش گھوم جاتی، اس کی ابری ہوئی آنکھیں چکرا جاتی جن کی گہرائی میں ٹائیگر کو ایک عجیب سے سکون اور طمانینت نظر آئی تھی، گویا اس نے اپنے مقتول بھائی کے خون کا بدلہ لے لیا تھا۔ ٹائیگر جب گلیوں میں داخل ہوا تو اس کا لبادہ بری طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ کچھ دیر قبل پانی کی وجہ سے یہ لبادہ اس کے جسم سے چپکا ہوا تھا، لیکن اب اس کے بیشتر حصے مرغابی کے پروں کی طرح پھڑپڑا رہے تھے۔ ناظرین، اس سے آگے کیا کیا واقعات پیش آئے جاننے کے لیے اگلی قسط ملاحظہ فرمائیے۔ ایمان افروز اور سنسنی خیز کارنامے سننے کے لیے ہمارے چینل کی پلے لسٹ وزٹ کیجیے، ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔